नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में तरमीम, 8वीं पास होना लाजमी, अवाम में नाराजगी। 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान, 75% तालिब इल्म कामयाब। बैरून रियासत कश्मीरी तलबा के साथ ज्यादती, श्रीनगर में तलबा का एहतजाज। कलदम तंजीमों, इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी से दूर रहें, पुलिस का ऐलान। भारतीय फौज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर दिया जोर कि वो कशीदगी में इजाफा न करें। पीएम मोदी को हमारी मुकम्मल हिमायत हासिल है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ऐलान। कुछ मीडिया चैनल्स की रिपोर्टिंग से कश्मीरियों की तौहीन हो रही है, बेगम खालिदा शाह। मैं पहलगाम मामले में मरकज के इकदामात की हिमायत करता हूँ, आगा रुहुल्ला। और उमर रसीदा खातून की खुदकुशी, दरियाई जहलम में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी तमाम कर दी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में तरमीम करके शादी की इमदाद के लिए 8वीं पास अहलियत का मयार को लाजमी करार दिया है। याद रहे, उमर अब्दुल्ला वाली सरकार ने हाल ही बजट इजलास में शादी की इमदादी रकम में इजाफा करके उसको 50,000 से 75,000 किया था, जिस पर अवामी सतह पर बहुत सराहा गया। लेकिन आज हुकूमत ने इस स्कीम में तरमीम करके मुस्तक लोगों के लिए 8वीं पास होना लाजमी करार दिया, जिस पर अवामी हलकों में नाराजगी पाई जा रही है। और अवाम का कहना है कि यह फैसला बहुत सी गरीब लड़कियों की उम्मीदों को ख़त्म कर देता है। अवाम का कहना है कि अगरचे इस स्कीम का मकसद माशी तौर पर कमज़ोर तबकों की लड़कियों को माली मदद फराहम करना है, लेकिन 8वीं पास अहलियत का मयार इसके मकसद को शिकस्त दे रहा है। लोगों ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अहलियत के मयार पर नजरसानी करे और स्कीम को मजीद जामिया बनाए। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज दोपहर 2 बजे 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि साल 2025 में जम्मू कश्मीर में 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात में मजमूई तौर पर 1,02,298 तलबा ने शिरकत की। रिजल्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 75% तालिब इल्मों को कामयाबी मिली। इम्तहान में शामिल होने वाले 1,03,308 तलबा में से 77,311 ने कामयाबी हासिल की, जबकि लड़कियों ने इस बार भी लड़कों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लड़कियों में पास होने का तनासब 80% रहा, जबकि लड़कों में सिर्फ 69% रहा। बैरून रियासत ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा को दरपेश बढ़ती हुई धमकियों, तजलील और तशद्दुद के खिलाफ आज श्रीनगर में कुछ तालिब इल्म एहतजाज के लिए इकट्ठा हुए। आज़ादाना तौर पर एक एहतजाजी धरना और यकजहती मार्च मुनज़्ज़म किया। एहतजाज करने वाले तलबा ने हाल ही में पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि बैरून रियासत ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा को दरपेश बढ़ती हुई धमकियों, तजलील और तशद्दुद पर सियासी रहनुमाओं, अंजुमनों और सिविल सोसाइटी क्यों खामोश है। उन्होंने मरकजी सरकार और मुल्क के ज़ेहस लोगों से कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाने की अपील की है। हमारे स्टूडेंट्स को सुरक्षा दो, हमारे स्टूडेंट्स को सुरक्षा दो, चाहूंगा कि उनमें, उन दहशतगर्दों में और उन हमला करने वालों में क्या फर्क है जो हमारी बहन और भाइयों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं दिल्ली में बैठ के जमहूरियत और कश्मीरियत की, और दूसरी तरफ हमारे कश्मीरी बच्चों के ऊपर हमले किए जाते हैं। हम यहाँ पे कोई सियासी बात करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कोई सियासत नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स की सॉलिडेरिटी के लिए यहाँ पे आए हैं। हमने यहाँ से मार्च करना है लाल चौक तक। हम चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम आवाज उठाएं, हमारे स्टूडेंट्स की आवाज लोगों तक पहुंचे। एनएसयूआई जम्मू कश्मीर यहाँ पे हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हमारे सदर तारिक अमीर करा साहब के निर्देश के अनुसार हम अब हर पॉसिबल हेल्प कर रहे हैं। पंजाब से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज डाउनटाउन श्रीनगर में हाल ही में कलदम करार दी गई इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी तंजीमों में अवामी शमूलियत को रोकने के लिए दीवारों और बिजली के खंभों पर पोस्टर चस्पा किए। वहीं पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए भी अवाम को इन कलदम तंजीमों से
علیحدگی اختیار کرنے اور ان تنظیموں میں شامل ہونے یا کسی قسم کا رابطہ نہ رکھنے سے آگاہ کیا۔ پولیس نے اپنے اعلان میں کہا کہ ان دونوں تنظیموں اتحاد المسلمین اور عوامی ایکشن کمیٹی پر حکومت ہند کی طرف سے پابندی عائد ہے۔ یوٹی آف جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ نے جموں اینڈ کشمیر اتحاد المسلمین JKIM اور عوامی ایکشن کمیٹی JKACC کو ممنوعہ تنظیم قرار دیا ہے۔ آپ تمام عوام الناس سے استدعا کی جاتی ہے کہ ان جماعتوں سے اپنی وابستگی نہ رکھیں۔ کوئی بھی شخص اگر ان جماعتوں سے وابستگی میں پایا گیا تو اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ روز ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان اور تینوں فوجی سربراہوں اور قومی سلامتی کے مشیر نے شرکت کی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی نے ہندوستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور ہندوستانی مسلح افواج کو ہندوستان کے رد عمل کے موڈ، اہداف اور وقت کے بارے میں فیصلہ کرنے کی مکمل آپریشنل آزادی دی ہے۔ وہیں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ہندوستان اور پاکستان سے صورتحال کو بڑھانے سے گریز کرنے کے لیے دونوں ممالک میں اپنے ہم منصبوں ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور پاکستانی وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کو بالترتیب فون کالز میں کہا کہ آپسی کشیدگی کو کم کریں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی بروس نے منگل کو سیکرٹری روبیو کا ایک بیان پڑھتے ہوئے کہا، ہم دونوں فریقوں تک پہنچ رہے ہیں اور یقیناً ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ صورتحال کو مزید نہ بڑھائیں۔ یاد رہے روبیو کا یہ بیان ان خبروں کے چند گھنٹوں بعد آیا جب وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلح افواج کو مکمل آپریشنل آزادی کا اعلان کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پہلگام حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے قومی اتحاد کا مطالبہ کرتے ہوئے اور مزید اشتعال انگیزی سے اسلام آباد کو خبردار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم کو اپنی مکمل حمایت دی ہے، اس کے بعد ہم سے پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ وزیر اعظم کو جو بھی کام کرنا ہے وہ کریں۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ بھارت پاکستان سے پہلے جوہری طاقت والا ملک بن گیا اور میں ہندوستانی سرزمین پر بار بار دہشت گردانہ حملوں کے لیے پاکستان کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ ہم لوگوں نے تو پورا سمرتھن پردھان منتری کو دیا تھا، اس کے بعد تو ہمارے ساتھ کوئی سوال ہونا نہیں۔ پردھان منتری جائیں، جانے جو کام کرنا وہ کرنا ہے۔ ہمارے پاس بھی نیوکلیئر پاور ہے، ان سے پہلے ہے۔ جموں کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس کی سرپرست بیگم خالدہ شاہ نے پہلگام میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے اور اسے قومی اتحاد اور کشمیر کی ثقافتی شراکت پر ایک سنگین حملہ قرار دیا۔ بدھ کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خالدہ شاہ نے ایک متحد سیاسی رد عمل کا مطالبہ کیا، تمام جماعتوں کو سیکورٹی کی واضح خرابی پر احتساب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کشمیر کا دورہ کرنے سے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کرنے اور سائنس سے متاثرہ خاندانوں سے ملنے کے لیے ایک آل پارٹی وفد کی تشکیل پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کچھ میڈیا چینلز کی رپورٹنگ کو کشمیریوں کی توہین قرار دیا اور متنبہ کیا کہ اس طرح کے بیانے نے صرف تقسیم کا بیچ بوتے ہیں بلکہ ملک بھر میں معصوم شہریوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اتنی بیش قیمت جانیں وہاں پہ ضائع گئیں بنا کسی وجہ کے، کسی غلطی کے ان کی۔ اس کی میں سب سے پہلے تو میں اس کی بہت ہی پرزور طریقے پہ مذمت کرتی ہوں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہماری ریاست کے لوگ ایسا کبھی نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی تکلیف ہو۔ وہ ان کا آج کا حساب نہیں ہے، وہ صدیوں سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ 47 سے لے کے آج تک انہوں نے ہمیشہ اس بات کا مظاہرہ کیا کہ وہ وائلنس میں یقین نہیں رکھتے ہیں، خون خرابے میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی جب گاندھی جی بھی یہاں پہ آئے تب بھی انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ روشنی نظر آتی ہے، کرن نظر آتی ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ امن اور آپس کے بھائی چارے کو ہی بڑھاوا دیا۔
लेकिन खुदा जाने ये कहाँ से ये बलाएं हमको चिपट जाती हैं, जिनकी वजह से हमें बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। और उन सब का मुझे बहुत अफसोस है जो यहाँ पे आए थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन यहाँ पे ही जाने गंवा गए। और उस सब का इल्ज़ाम बदकिस्मती से हमारे ऊपर आ रहा है, जो कि हमारी परंपरा रही नहीं है। हमने कभी ऐसा नहीं किया है। ये कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, इनका असली मकसद क्या था, वो सब समझ सकते हैं। और तुम जहाँ तक मुझे समझ आती है, और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ के लोग हमेशा रेंगते रहें, लेकिन वो खड़े होके कभी अपनी रोजी रोटी आराम से न खा सकें। और तो यहाँ के लोग किसी को कभी कोई मौका नहीं देते कि कोई इस बारे में हमसे नाराजगी का इजहार करे या ऐसी हरकतें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि वो पहलगाम हमले के कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मरकज के इकदामात की हिमायत करते हैं और हुकूमत से अपील की कि इस अमल में किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचे। मेहदी ने बताया कि हम किसी भी कार्रवाई के साथ हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से लिया जाए जो इंसाफ के गिर्द घूमता है। आगा रुहुल्लाह ने इन बातों का इजहार पोनी वाला आदिल हुसैन शाह के खानदान से मुलाकात की, जो गुज़श्ता हफ्ते पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के मुतासरीन को मदद करने के दौरान दहशत गर्दों के हाथों मारा गया। मैं इस वक्त जो सेंट्रल सतह पे या मुल्की सतह पे जो इकदाम उठाए जाएंगे उस बारे में ना कोई सियासत करना चाहूँगा न कुछ बोलना चाहूँगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि जिस तरह से भी जैसे भी मुमकिन हो कल्प्रिट्स को जस्टिस तक पहुँचाए और इंसाफ हो इनके साथ जो कत्ल हुए, दो बेगुनाह कत्ल हुए इसमें। साथ में ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम जो मुजरिम है इस साने के, जो दहशत गर्द, उनको सजा दें, उनको ढूंढे, मुजरिमों को सजा देते हुए हम किसी बेगुनाह को खुदा न खास्ता इस चपेट में ना लो। नाज़रीन, इसके साथ आज का ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप ये खबरनामा पी न्यूज़ फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।